जणे गुरु समुद्र तटरे निज आश्रम करी रहुतिले। से प्रतिदिन अपराह्न रे आश्रम बाहर ठिया हुई समुद्र उपरे उड़ुथिबा एक छंचाण पक्षी को देखुथिले। दिने अपराह्न रे से प्रतिदिन परि समुद्र कूलरे ठिया हुई एक छंचाण को उड़ुथिबार देखुथिले। तांको आश्रमर किछि शिष्य माने तांको पाखरे आसी ठिया होई गले। समस्ते से छंचाणर उड़ाण को देखिबाकू लागिले। किछि समय छंचाण को देखिबा परे गोटे छात्र गुरु को पचारला, आपण सबुदिन संध्यारे ए उड़ुथिबा पक्षी मान को काहेकि देखुछंती? शिष्यर एही प्रश्न सुनी से किछि समय चुप रहिले और कहिले, जीवन रे किछि हेबाकू चाहुछ तो ए छंचाण परी हुओ, सुआ परी नुहे। काहेकि ना सुआ बहुत कथा कहिथाए, केबे उच्चा उड़ी पारे नाही, किंतु छंचाण सबुले शांत रहिथाए, किंतु ता ठारे आकाश छुईबार क्षमता मध्य थाए। गुरु पुणी कहिले, आज तुम मानकु छंचाण जीवनर एमिति 8टी कथा कहबी जहा प्रत्येक मनुष्य को छंचाण ठारू शिखिबा आवश्यक। एही 8टी कथारे जीवन बड़ शिक्षा लुचि रही। तेबे चलंतो जानिबा सही 8टी कथा। ता पूर्व आपण को अनुरोध की वीडियो भल लगे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। तेबे चलंतो जानिबा सही 8टी शिक्षा। प्रथम, एकाग्रता। छंचाण को जेबे शिकार करिवार थाए से प्रथमे तार निर्दिष्ट शिकार उपरे लक्ष्य रखि थाए। सेतेबेले आउ अन्य शिकार को अणदेखा करिथाए। शिकार बड़ हेउ कि छोट, थरे चयन करनेवा परे तार प्रत्येक गतिविधि उपरे नजर रखिथाए। जदि कौनसी माछर शिकार करिवार अछि तो से सबु माछ उपरे नजर रखे नाही। सेथि मध्यरु गोटे माछ को से चयन करिथाए आउ तापरे तार प्रत्येक गतिविधि उपरे नजर रखिथाए। से ऊपर को केतेबेले आसुची, केते समय जाई रहुची, केते केते समय रे से पानी उपरे डेई थाए, जहा सबु तार शिकार करिया को सहज करि परिबो। सेही सब को बहुत ध्यान रे देखिथाए। एथिरु हमको यह शिखिया आवश्यक कि 10टी अलग अलग लक्ष्य उपरे ऊर्जा बर्बाद करने बदल रे पूरा एकाग्रतार एक निर्दिष्ट लक्ष्य उपरे ध्यान केंद्रित करने आवश्यक। आउ सही लक्ष्य विषय रे जेते संभव सेते शिखिबा आवश्यक। आउ एक कथार मध्य ध्यान रखिबा आवश्यक कि से लक्ष्य को प्राप्त करिया पई कोन आह्वान आसीबो, आउ से सब आह्वान को केमिति सहज करि परिबा, हमको से सब कथा को जानिबा आवश्यक। द्वितीय, छंचाण सबुले एकुटिया और उच्चा उड़ी थाए। छंचाण केबे काऊ, पारा, चढ़ई आदि छोट पक्षी सह नुहे। से तार छंचाण साथी सह उड़ी थाए, नचेत एकुटिया उड़ी थाए। यह हमको शिखाई थाए कि नीच मना लोकंक ठारू दूरे रहिबा उचित, उच्च मना लोकंक सह रहिबा उचित, नचेत एकुटिया रहिबा उत्तम होइथाए। काहेकि ना जेउपरि लोकंक सह आमे रहिबा शेषरे आमे सेहीपरि होइजिबा। एथिपाई सबुबले भल लोकंक संगत बाछंतु, नचेत एकुटिया रुहंतु। काहेकि ना यह सही समयटे निजको भल भाबरे जानि परंती। तृतीय हेउची शिक्षा, निज सीमा ठारू ऊपर को उठिबा। जेबे पाग खराब होइथाए, जोरे वर्षा बा झड़ आसीथाए तो सबु पक्षी निजे वर्षा आड़ को उड़ी जाती और लुचिया पाई जगह खोजी नहीं थांती। किंतु छंचाण एमिति किछि करि न थाए। से निज सीमा को भांगी बादल उपरे उड़िया पाई चेष्टा करिथाए। पवन रे बाड़े होई तार पंख भारी हो जाए। पानी और धूली कारणरू ताको किछि भी देखा जाए नहीं, किंतु तथापि से आकाश आड़ को उड़ी थाए और शेषरे बादल उपरे उड़ी थाए। आउ सेठरे सेते पर्यंत उड़ी थाए जेबे पर्यंत पाग बदली न जाइछि। छंचाण बादल को भांगिबारे सक्षम होइथाए। एथिपाई कि जेबे विपद आसिले से विव्रत हुए नहीं कि भय करि न थाए कि सेथिरु दौड़ी पळेबाकू चेष्टा करि न थाए, बरम सकारात्मक विचार सह ताकू सामना करिथाए। एथिरु एही शिक्षा मिलिथाए कि जीवन रे जेबे कोनसी समस्या आसीब तो सेठारु पलायन न करी बरम समस्यार सामना करिबा उचित। आ सेते पर्यंत तार सामना करिबा उचित जेते पर्यंत समस्या संपूर्ण शेष न होइछि। आउ एहा सेतेबेले संभव हेबो जेबे जाय मनुष्य सकारात्मक विचार और सकारात्मक दृष्टिकोण सह समस्यार समाधान करिबो। चतुर्थ, छंचाण केबे निज बसारे नरम घास रखि न थाए। आउ जेउ काठी सबु नरम हो जाए से ताको तार बसारू बाहर कर दिए। से एहा एथिपाई करिथाए कि ताको बसारू बाहरी शिकार करिवार जोश रही थाए। तार छुआ माने अलसुआ होंती नहीं। से लगातार बसारू बाहरिया पाई भाबी थांती और उड़िया को चेष्टा करथांती। आउ जेते शीघ्र होई परिबो
ନିଜ ରକ୍ଷା କରିବା ଶିଖି ନିଅନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନରମ କୁଟା କାଠି ରଖେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେମାନେ ମଣିଷ ଯିଏକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଆରାମକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆମ ଘର ଆମ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି ଆରାମଦାୟକ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଆରାମକୁ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ଏହି ଘଟଣା ଆମକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ଶିକ୍ଷା ଶିଖାଇଥାଏ କି ଆରାମ ତ୍ୟାଗ କର। ଯେଉଁଠି ଆରାମ ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ନିଜକୁ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କଠିନ ସମୟରେ ବିତେଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଏହା ହିଁ ଆମକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ ଓ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଛଞ୍ଚାଣ କେବେ ମରିଯାଇଥିବା ଶିକାର ଖାଇନଥାଏ, ସେ ଜୀବନ ଥିବା ଶିକାର ଖାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କି ଆମକୁ କେବେ ହେଲେ ଅତୀତରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅତୀତକୁ ନେଇ ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନରେ ସଫଳତା ଓ ଅସଫଳତା ଥାଏ। ଆମ ଅତୀତ ମରିସାରିଛି, ଏହା କେବେ ପୁନଶ୍ଚ ଆସିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଅତୀତ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନୂଆ ଜୀବନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରୁଛି, କଷ୍ଟ ହେଉଛି କି ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି। ଅତୀତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଣିଲେ ଅତୀତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତରେ କେତେ ବି ଖରାପ ହୋଇଥାଉ, ତାହା ଚାଲିଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ମରିଯାଇଥିବା ବା ବାସି ହୋଇଥିବା ଶିକାରକୁ ଖାଇନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ସାହସ। ଛଞ୍ଚାଣ ସବୁବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଶିକାର କରିଥାଏ, କାରଣ ତାକୁ ବି ଜଣାଥାଏ କି ଭିଡ଼ ସାହସ ତ ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସାହସ ଛାଡ଼ି ନିଏ। ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥାଏ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ସାହସ ହୁଏତ ଆଉ କାହାଠାରେ ଥାଇପାରେ। ଛଞ୍ଚାଣ କେବେ ଅନ୍ୟ ଛଞ୍ଚାଣର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥାଏ କି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥାଏ, ଏପରିକି ନିଜ ଛୁଆର ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ବି ଦଳରେ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଛଞ୍ଚାଣ ନୁହେଁ। ଏହା କାରଣ କି ତାଠାରେ ଏତେ ସାହସ ଦେଖାଯାଏ। ସେ ଜଳ ସ୍ଥଳ ନଭରେ ଶିକାର କରି ନିଜ ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ କି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ପୀଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛଞ୍ଚାଣ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ, ସେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ଓ ଏକାନ୍ତ ଜାଗାକୁ ନିଜକୁ ନେଇଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନିଜ ବିଚାର ସହ ନିଜ ସବୁ ପଙ୍ଖ କାଟିଦିଏ ଓ ତାକୁ ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ତାପରେ ଚଟାଣକୁ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ମାରି ତାର ପଞ୍ଜାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ତାପରେ ଚଟାଣରେ ନିଜ ଥଣ୍ଟ ମାରି ଭାଙ୍ଗିଦିଏ। ଏପରି ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାଏ। ଏପରି 6 ମାସ ଯାଏ ସେ ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ନୂଆ ଥଣ୍ଟ, ନୂଆ ପଙ୍ଖ, ନୂଆ ପଞ୍ଜା ବଢ଼ିବା ଯାଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। 6 ମାସର ଏହି ଖରାପ ଅବସ୍ଥା ପରେ ଯେବେ ତାର ନୂଆ ପଞ୍ଜା, ନୂଆ ଥଣ୍ଟ ଓ ନୂଆ ପଙ୍ଖ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରିଯାଏ ଓ ପୁଣି ଶାସନ କରିଥାଏ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ କି ଯେବେ ସମୟ ଆସିଥାଏ ତ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜର କିଛି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରିକି କେତେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବା କେତେ ବି କଠିନ ହେଉ କି ପରିସ୍ଥିତି କେତେ ବି ସଂଘର୍ଷମୟ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ବୋଝ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ଆମକୁ ଅଟକାଇଥାଏ, ଯାହାର ଆମ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଉପଯୋଗ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ହିଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁ କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ସେହି 7ଟି କଥା ଯାହା ଛଞ୍ଚାଣଠାରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ। ଏହି କଥା ତୁମର ସାରା ଜୀବନ କାମରେ ଆସିବ। ଶିଷ୍ୟ କହିଲା, ଗୁରୁଦେବ, ଆମେ କେବେ ଭାବିନଥିଲୁ କି ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ପକ୍ଷୀ ବି ହୋଇପାରେ। ତାପରେ ସବୁ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ଆଉ ନିଜ କାମରେ ଲାଗିଗଲେ। ଏହି କାହାଣୀଟି ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଟେ। ଏହା ଆମକୁ ଶିଖାଇଥାଏ କି ଆମକୁ ଛଞ୍ଚାଣ ପରି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆରାମ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ସଫଳତାର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।